হ্যালো গাইস, कैसे हो सब लोग? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। ফটোগ্রাফার বন্ধুরা যারা লো বাজেটে লেন্স খোঁজেন, এমন একটা কোম্পানি আজকে দেখাবো এবং তার কোয়ালিটিও দেখাবো এবং একজন বড় যে ফটোগ্রাফার, ওয়েডিং ফটোগ্রাফার মানসি ঠাকার আর ম্যাম নিজেই বলে দেবে যে কোন ক্যামেরা লেন্স নিলে ভালো হবে। তাহলে দেরি না করে আমরা শুনে নিই এবং ম্যামের হাত থেকে আমরা আনবক্সিং कराबो আজকের লেন্স। सीरीज ठीक है, मिक्स और प्रो सीरीज है ना, वीडियो के लिए बेस्ट है। अच्छा अच्छा। तो ये वीडियो में जाना चाहते हो तो इसमें जा सकते हो। एकदम हाई एंड वीडियो शूट, म्यूजिक वीडियो वगैरह शूट करना है तो इसमें चले जाओ, ये दो। अच्छा अगर आप वीडियोग्राफी वेडिंग में करना चाहते हो तो इतना बराबर है, प्रो और मिक्स। फोटोग्राफी करना चाहते हो तो सभी चल जाएंगे, पर ये वाला सबसे सस्ता है तो फोटोग्राफी में ये भी चलेगा। हाँ आपका आपने देखा। और ये दो जो है वो क्रॉप सेंसर का कैमरा रहता है ना, उसके लिए। अच्छा अच्छा। থ্যাংক ইউ। তো ভাই লোক, তোমাদের যদি ভালো লাগে থাকে ভিডিওটা প্লিজ লাইক কমেন্ট করো এবং ফটোগ্রাফির উপর যে কোনো প্রশ্ন যা খুশি ওয়েডিংয়ের উপরে বলতে পারো, আমরা সব কিছুর উত্তর দেবো। এবং আজকের মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। চলো দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই কোনো একটা ভিডিওতে। চলো, গুড বাই।